La ville de Borj-Minayel bénéficie d'un statut tout à fait particulier à différents niveaux. Elle génère de ce fait un grand dynamisme dans son aire d'influence, et notamment dans sa daïra formée par les communes de Zoumouri, Legata et Kafjinet. Borj-Minayel se situe à 25 km de la wilaya de Boumertes. Elle s'étend sur une superficie de 97,80 km² et compte environ 56 320 habitants en 2003, avec une densité de 576 habitants par km². Borj-Minayel, appelé Tizi Aïcha, est situé à 32 km de Tizi Ouzou, à l'ouest de la capitale. Elle est limitée au nord par Kafjinet, au sud par Timzrit et Isser, à l'est par Ouled Aïssa et Nasiriyah, et enfin à l'ouest par Legata et Isser. La ville de Borj-Minayel a connu une évolution remarquable de 28 000 habitants en 1987 à 35 000 habitants en 1998, qui dépasse actuellement le seuil de 40 000 habitants selon les derniers recensements. La ville de Borj-Minayel fut occupée en un tour de rôle, romain, turc et français. شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي، شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زالت تخلي، يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيامك تجري. À l'époque romaine, la ville portait le nom de Vazara, en reconnaissance à l'ancien hippodrome romain. À l'époque turque, elle fut appelée Imnayel, qui veut dire fort de la Vierge Nayel ou tour des cavaliers. À l'époque coloniale, les Français ont grandi la ville qui fut détruite pendant la surrection de 1871 de Cheikh al-Mokrani, puis fut reconstruite la même année et élargie en 1872, mais malheureusement aucun vestige ne subsiste dans la mémoire des anciens de la ville. ما يدوم الأيام ولا يدوم صغرك وصغري، يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك يظهري. Autrefois, Borj-Minayel était réputé pour sa vocation agricole, aussi dans des terres fertiles où gourgeant des richesses où les agriculteurs labouraient leurs champs, cultivaient leurs terres afin d'enterrer des ressources importantes. La ville a vu ses repères, elle fut partie de l'histoire d'Algérie, combattante de lutte, de la révolution, de la culture, de l'art et des bonnes choses. Qu'on le veuille ou pas, elle reste une citadine cosmopolite très fréquentée où chacun trouve son compte. Elle est de lieu chargé de grandes valeurs et un point de rencontre pour chaque Algérien. Borj-Minayel se distingue de par sa beauté, son paysage, grâce à sa majestueuse montagne où elle englobe des villages sur des hauteurs à chaque fois que l'homme s'aventure dans des dizaines de petits hameaux des massifs montagneux qui avaient apprivoisé de grands noms de la révolution algérienne, le colonel Ouamaran et le stratège Karim Belkacem.
Mais aujourd'hui, Borj Mnaïl est une ville dans le coma total. Elle est malade par l'anarchie qui s'y est installée. Le lissiali qui s'exprime en angoisse devant l'incertitude, la faiblesse, le danger et l'insécurité qui permet des proportions énormes. Et dire pour ceux qui ne le savent pas, Borj Mnaïl a connu des années de gloire dans les années 50, puisque par sa situation géographique qui lui permet de ravir la vedette ou autre ville de la région, devenant incontestablement le centre qui accueille des activités dans différents domaines commerciaux, sportifs et culturels et autour duquel gravait tout ce beau monde. La localité de Borj Mnaïl n'est plus cette ville ouverte à tout le monde, bien au contraire, elle est devenue repoussante à cause de cette situation. Les habitants se sont angoissés, abandonnés par le pouvoir public et se sont agressés. Comment vous vivez dans la ville de Borj Mnaïl? واش نقول لك بورج منايل حنا تربينا فيها وكبرنا فيها والله ما نكذب عليك يا خويا العزيز. حنا بورج منايل قبل الزلزله كانت فيها مرافق عامه، كاين وين نروحوا كاين وين نقعدوا، كيما زعما باغ اكزومبل في العيد كنا نروحوا الحديقه نريحوا، ما كانتش كيما دوكا مور الزنزله ابري الزنزله خسرت بورج منايل، خسرت. شوف الطرقان كلش الطريق ما تقدرش تمشي بالطوموبيل، الطريق ماشي مليحه ماشي مخدومه، والمسؤولين هو السبه، المسؤولين تاع بورج منايل هي السبه. وتلقى كاين بنايات للضوك مازال ما عاودوا خدموها مور الزنزله، ويعني كيما نقول لك انا ندعو السلطات باش يدخلوا ويخدموا لنا باسكو راهي قراب بورج منايل ما راهيش مليح. Est-ce que vous êtes satisfait des équipements existants ou bien vous vivez un déficit d'équipement? مي كيما يقولوا عليه شال تاع برج منايل كبيره منا ما عندناش لي خصنا بزاف، خصنا بيسين، خصنا صال دو سبورتوم كبيره، خصنا بزاف زيكيبمون سبورتيف سيرتو، ولي زيكيبمون الاخرين ما كاش بون رامي بروجتو كالكو زيكيبمون مي لحد الان ما كاين والو. هذا راه كاينه مي لحد الان مازال. دابور après le départ تاع النصارى كي راحوا لي فرونسي خلونا اون فيل اوربانيزي، معناتها يافي اون فيل يافي فيها بعض المرافق، كاين عندنا دي سباس فير، عندنا دي صال سينما، عندنا صال دي فات، عندنا مارشي كوفر، سباس كومونال، عندنا مسجد، هذي تو سي اون فيل اوربانيزي. حنا كي بدينا نطوروها ستاد لو ديفلوبمون تاعها ليكستونسيون راحوا سيتادير كي بداو يديروا المشاريع اللي تكمل هذه المدينه لا بايتي تيدي بداو يكسبلوتيو دي بوش، قال اون بوش هنا خرج باتيمون، اون بوش هنا دير هكذا هنا. دونك الوربانيزم يعني على المستوى الاربانيستيك شغل لايتي تيفي. دونك عليكم انتوما اليوم لي جون كوزا دون دومين دو راترابي سا. Nous avons une chance d'avoir déjà récupéré la voie ferrée. Oui, il faut songer à créer un boulevard, soigner la vitrine de Borj Mnaïl. On va s'occuper du centre-ville. والريابيليتي كانت عنده يعني صفه هايله تاع مدينه عندها ان ستيل ان اركيتكتور ايتو. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حوالي
الهصاير هو الفك كيف سواهل وفراقك انا قدرت عنه هو الفك كيف سهل وفريقك انا قدرت عنه والله ما نسيت عني بالغالية سنطينه وسطي في العالية باليدين نارها في قلبي قادية هو الفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه هو الفك كيف سهل وفريقك انا قدرت عنه. Malgré le déficit d'équipement que présente la ville de Bordunayel, on ne peut pas ignorer ses atouts et ses potentiels, tels que les équipements administratifs, sanitaires, sportifs et éducatifs, et aussi des espaces verts ainsi que l'amélioration du moyen de transport. كيف سهل وفراقك انا قدرت عنه. بلادي هي الجزائر وليها وراي حواير هو بغيت لك صاير هو الفك كيف سهل وفاقك ما قدرت عنه هو بغيت نروح لها صاير هو الفك كيف سهل